special play, Sri Guru Bhagavad. This play is in Oriya, is written, composed, directed by Sri Satya Khadagrai to celebrate the birth anniversary of Sri Guru Bhagavad. This performance by the Sai Nirmalya Baleshwar group promises to deepen our understanding of Guruji's teaching through a beautiful narrative. ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭରା ରାତ୍ରି ଅଗଣାରେ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପଦଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀଣ ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ ଜଣେ ତେଜଦୀପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ଅଜଣା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ରେଖା, ବ୍ୟସ୍ତ ବିହଳିତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରାଣ, ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন মোর নিরন্তরে মন মো নিরন্তরে থাও হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মোতে উদ্ধার বাসুদেব। सच्चिदानन्दाय नमो नमः श्री मंगलमूर्ति नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमो नमः श्री मंगलमूर्ति नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानन्दाय नमो नमः श्री
मङ्गलमूर्ति नमः नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमो नमः। গোবিন্দ 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 মধু গড়ুছি মকরন্দ সেই মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী। গোবিন্দ গোবিন্দ শ্রী গুরুদেব গুরুদেব প্রাণমুখ যে পাদ তব তুম শ্রীপয়র ধ্যাନରେ একাগ্রতা সে মନରେ। শ্রী গুরুদেব গুরুদেব প্রাণমুখ যে পাদ তব তুম শ্রীপয়র ধ্যাନରେ একাগ্রতা সে মନରେ। শ্রী গুরুদেব গুরুদেব প্রাণমুখ যে পাদ তব তুম শ্রীপয়র ধ্যাନରେ একাগ্রতা সে মନରେ। শ্রী গুরুদেব গুরুদেব প্রাণমুখ যে পাদ তব हे सद्गुरु हे सद्गुरु तुमे मोर हाथ को धर तुमे मोर हाथ को धर तुमे मोर हाथ को धर তুমি মোর হাত কো ধর হে সদ্গুরু তুমি মোর হাত কো ধর হে সদ্গুরু তুমি মোর হাত কো ধর জগত কো শণ আও সহি পারু নাহি গুরু জগত কো শণ আও সহি পারু নাহি গুরু তুমি আসি কর উপচার হে সদ্গুরু তুমি মোর হাত কো ধর হে সদ্গুরু তুমি মোর হাত কো ধর। চালি চালি জীবনে ঘন্টা ঘন্টা বাটে
थकी सारिलानि जीव मोर चाली चाली जीवने कटा झंझा पाटे थकी सारिलानि जीव मोर कृपा करी गुरु एबे बीजे कर आश्रित कुकर हे उधार हे सदगुरु हे सदगुरु श्री साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः श्री मंगलमूर्ति नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः श्री मंगलमूर्ति नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः साईनाथाय नमो नमः। चिंता कर नहीं तुम जीवन जगत कल्याण निमंते उद्दिष्ट संसारवासी हृदय रे गुरु भक्तिर शक्ति केवल तुमे ही जाग्रत करि पारिबो केवल तुमे ही जाग्रत करि पारिबो केवल तुमे ही जाग्रत करि पारिबो। श्री साईनाथाय नमो नमः श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः श्री मंगलमूर्ति नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यां नमो नमः श्री साईनाथाय नमो नमः। गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद अन्य अन्यथा मायार जे खेल घेरई जगत जंजाल से माया खेले हारी हारी डाके मो जीव रथ हरी। ब्रह्मଙ୍କ आकर्षण शक्ति प्रतिरूपरे विष्णु शक्ति गुरु शक्तिर आकर्षण मूलरे विष्णु शक्ति जान्य नाही तमर कर्म फल नाही भक्त
ভক্ত রক্ষণ তুম কাম, জ্ঞান তুমর আত্মজ্ঞান। হে গুরু দেব গুরুবর, অহেতু কৃপা তমর, আত্মারে কর নিবাস, চরণ রে করে মুবাস। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଅତୁଟ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଓ କଠିନ ସାଧନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 2010 ମସିହାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତର ନବମ ଖଣ୍ଡ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ପଦାବଳୀକୁ ନେଇ ଦାସକାଠିଆ, ପାଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି।